सरताब कदम কি টাকা দিচ্ছেন 1000 টাকা দিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ আরো দিচ্ছেন जिसमें हसन और हुसैन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़्म फूल बदन फूल सरताब कदम কি টাকা দিচ্ছেন 1000 টাকা দিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ আরো দিচ্ছেন স্যার আলহামদুলিল্লাহ আরো দিচ্ছেন नारे तकबीर नारे रिसाला नारे गौसिया मसलके आला हजरत सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मान फूल लब फूल दहन फूल ज़क़्म फूली बदन फूल क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़्म फूली बदन फूल আমার আলা হযরত বলেন এ আহমদ রাজা তুমি সেই বাগানের কি প্রশংসা করবা তুমি সেই বাগানের কি প্রশংসা করবা যে বাগান থেকে একটা কলি বের হয়েছে সেই কলির নাম ফাতেমাতুজ জাহরা ওই কলি থেকে দুটো ফুল ফুটেছে এক ফুলের নাম ইমাম হাসান অপর ফুলের নাম ইমাম হুসাইন বদ সহি चूर सही मुजरम नाकार सही बद सही चूर सही मुजरम नाकार सही ऐवा कैसा ही सही है तू करीमा तेरा अस्सलाम তোরা চা দিব না বউ লড়াইব তোরা ঘরত দিলে কিরো ছাড়া চা